ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 62ତମ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ସହରର ପୁଲିସ ଲାଇନ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସମାଦେଷ୍ଟା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜପ୍ରସାଦ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପୁଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା, ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ହୋମଗାର୍ଡ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା शुभेच्छा वार्ता को पाठ करथिले। 62तम प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे उपस्थित थिबा समस्त गृहरक्षी बाहिनी पुलिस ऑफिसर बंधु मानक मोर हार्दिक अभिनंदन। 1962 मसीहा अक्टोबर 21 तारीख रे जिते बेला चीन भारत उपरे अतर्कित भावे आक्रमण कला सेते बेले भारतीय सेना बाहिनी और पुलिस भारत रक्षा पाई सीमांत रे मुतयना हेले। सही समय रे अभ्यंतरणीय सुरक्षा पाई जेतिकी पुलिस बाहिनी थिले से माने मध्य यथेष्ट नथिले। एणु आउ एक सहायक बाहिनी पुलिस को अभ्यंतरण निरापत्ता रे साहाय्य करबा पाई सही समय रे चिंता कर जाइथिला, जहाँ की गृहरक्षी बाहिनी नाम रे नामित करा जाइथिला। यही स्वेच्छासेवी संस्था 1962 मसीहा दिसंबर मास 6 तारीख रे भारत सरकारंकर द्वारा गठन करा जाइथिला। तो यही दिसंबर 6 तारीख रो गृहरक्षी बाहिनी रा प्रतिष्ठा दिवस भावे प्रत्येक वर्ष सारा भारत रो पालन करा जाउछि। एथिसहित ग्रामरक्षीଙ୍କ द्वारा प्रदर्शित सामूहिक पेरेड से अभिवादन ग्रहण करथिले। सब प्रकार कार्यक्रम बर्तमान निजर प्रतिभा प्रदर्शन कर अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक देवज्योति दास कार्यक्रम संयोजना करथिबा बेले एडिशनल एसपी निरंजन बेहरा, सिटी डीएसपी शुभ्रांशु शेखर नायक, टाउन थाना अधिकारी अशोक कुमार नायक, शिल्पांचल थाना अधिकारी श्यामघन बेहरा, सदर थाना अधिकारी दयानिधि दास प्रमुख एही उत्सव रे उपस्थित थिले। जिला पुलिस रो बहु अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रही समस्त कार्य को सहयोग करथिले।